Dalam masa sebulan yang lepas, in August, late Julai sampai ke August ni, kita dah cuba di cabang-cabang keadilan yang terpilih. Dan kita dah bagi arahan, contohnya, hadkan ceramah berapa-berapa masa. Penceramah hanya berapa orang, yang selebihnya itu gunakan wayang pacak dan layar yang besar. Dan kesan dia sangat baik. Saya boleh jelaskan ini, kesan dia sangat baik. Sebab itu kita akan, selepas raya, kita akan go through the second phase. Yang mana sekarang ini, tim Ibu Pejabat dan juga kumpulan YB NIK tengah tumpukan kepada bahan-bahan baru. Jadi semua isu-isu lain tu kita akan ada banyak spoof seperti ini. Selain daripada internet, kita akan print thousands of this dan juga mula after raya kita akan mula edarkan secara terbuka di tempat-tempat lah, selain daripada risalah-risalah. We want to change going into the next election. We want to change the manner that electioneering will be done. Before this, we are at so much great disadvantage dengan BN, kerana BN have all the TV, kita hanya ada penceramah Ailio. Now we have given instructions that setiap cabang mesti ada so and so projector berapa dan sebagainya. And with our ability to produce media and video very quickly, maksudnya we can also reach out very quickly through DVD dan video dan sebagainya. That will change the way kita berkempen dalam pilihan raya akan datang. Especially to the rural areas. Dan after our experiment and test run last month, we know that orang yang tidak berminat sangat dengan ceramah pun, they are more interested to watch videos. It's in kampung, keluar beramai-ramai, tengok wayang besar. It's like an experience. Wayang back in the 60s, 70s dulu, cara-cara dulu. And that will have some traction with orang kampung, dan we hope that will increase our campaign efficiency di kawasan-kawasan rural lah. Di kawasan-kawasan luar bandar, kita sukar untuk tembusi kerana ceramah ini kalau secara tradisionalnya, seperti yang kita tahu, kebanyakannya hanyalah penyokong parti. Sebab itu kita kena beri sedikit image baru kepada kempen kita, dan image ini mesti lebih ranggi, orang kata, mesti lebih ada variasi, dan yang paling penting kita nak tarik pengundi atas pagar. Dan medium video, medium music sedikit, untuk kita kurangkan terlalu banyak image politik dalam program-program kita. Jadi dengan cara ini, sebab itu kita dah buat test run selama lebih hampir sebulan on the ground, memang ada a marked increase in terms of receptiveness orang dan sebagainya. Dan kita bagi arahan, contohnya poster kita selepas ini mesti tulis besar-besar tayangan video pukul berapa, video apa, supaya orang yang terutamanya golongan muda yang sebelum ini tidak terlalu tertarik dengan ceramah politik dan sebagainya, dia ada inquisitiveness, dia nak tengok ini sebenarnya. Dan words of mouth travel very quickly. They know that kalau pergi ke program PKR lepas ini, ada banyak video, ada banyak modal, ada banyak lagu, dan they want to see. And hopefully, because we only need 5% swing untuk menang pilihan raya, this is one of the ways untuk cara kita untuk break the media monopoly di kawasan-kawasan yang belum internet penetrationnya belum cukup tinggi. Cuma seperti yang YB NIK kata tadi, our focus lepas raya ialah untuk giatkan di bahagian-bahagian akar umbi at the grassroots level, supaya dia perbanyakkan aktiviti-aktiviti seperti ini. Any activities, the standard messaging yang kita ada video ni akan ditayangkan kepada rakyat. Consistent messaging. Setakat ini, dari segi message, we are quite confident that in terms of national issues, we are leading. In the major national issues that are important to the people, BN are on defensive. Isu harga barang naik, isu accountability, isu good governance, isu pro people's policies. Semua ini we are leading. BN is on defensive. If anything, BN always have to replicate and to play a catch-up game. Macam YB Roziah pula, YB Zuraidah sebut tadi. Okay. But the problem is we will have some difficulty getting this message through to the public.
Jadi sebab itu we want to make sure in the past, and what happens selalunya you see a marked increase in terms of attendance kepada ceramah during the election campaign itself, seminggu. And sometimes you cannot cover all. Dalam masa seminggu tu baru semua orang atas pagar nak datang, that's quite risky. So what we want to do now is that you start early, and this is one of, and pengundi atas pagar, they don't like to go to pure ceramah politik because they don't want to take sides. Masa pilihan raya they go both BN punya pun dia pergi, kita punya dia pergi. When you have a softer approach, soft sell macam ini, because of the inquisitiveness and dia nak tahu, they will go. But because the message yang kita tunjukkan dalam video kita, message barang naik, message policy dan sebagainya, ini message yang memang they agree with us already on these messages. They agree that the cost of living in Malaysia has increased dramatically and there's no end to it. Cuma before this we couldn't get through them. So hopefully by using subtle ways, more music, more videos, you attract them, because to us, once they come to our function and see our videos, I think they will subscribe to our messages because it's exactly what they feel all along on the ground. So your message is basically to continue rejecting BN. Yeah, of course. And I think, and to contrast, macam Wabi Zuraida mentioned tadi, what is important as well is for us to contrast, and the team that produces all this actually works from Ibu Pejabat, because we want to control the message. It has to be a coherent message going down, and selalunya we will contrast what we offer as well as the kind of difficulties that people have to go through now. Saya ingat Zahir Rafizi dah ada taklimat pada ketua. Kita ada jawatan baru dalam parti, pengarah demi rakyat untuk setiap cabang. Dia ada ketua cabang, timbalan, ketua penerangan, setiausaha bendahari, all important positions. Now we create one position. Dalam cabang saya pun meeting, kena decide meeting cabang, siapa nak jadi pengarah demi rakyat. Saya kata cukuplah, saya di pusat bantu Rafizi, saya di cabang tak payah. Tapi maksudnya setiap cabang ada pengarah demi rakyat, dia diminta buat program dan dia hadir ke sini, dia orang ada briefing, diberikan CD ini lengkap dengan siap ada guide, ya, siapa yang terima macam mana, how to play, ya. I mean kita bagi quite, it's not pakai buat je, kita siap bagi guide setiap CD ni, what do you do with the CD, apa yang ada dalam CD, so it's all very clear, ya. Jadi sebab itu orang kata I mean it's very organised, it's not, I mean walaupun orang kata gerila, tapi ni gerila yang teratur lah. Kalau dulu gerila yang mungkin tak teratur, sebab orang buat sendiri. But from the pusat kita direct, kita bagi mereka, Zahir Rafizi dah bagi clear instruction pada mereka. Jadi mungkin gerila tu kalau Facebook kan, itu memang on people's own lah. Budak-budak dia tengok, dia like ke, dia share dan sebagainya. Tapi yang untuk cabang-cabang parti ini saya pun belum buat lagi. Jadi kita dah nak buka bilik gerakan pilihan raya, boleh merangkap program pelancaran demi rakyat lah.